सेनापति बाबू परा मते पूरा खुश करी देइछंती तांको भौणी को बाहागर रे खुशी होई मते परा 1 लाख टंका देइछंती माने पीबी पीबी एमिति पीबी जे पूरा पूरी बंद होई जिबी आई मीन टू से कहा घरे भांगी पिउछा ते कहा मुंडा मारी पिउछा ए चमेली हां मु कहा घर भांगी पीनी मते सेनापति बाबू टंका देले बोली पीची हां पति बाबू चमेली ए चमेली के बसल्ला एते राती रे डाकुछि हेलो ए चमेली हां तोते जने किए डाकुछि मते के डाकुछि अरे मते के डाकिबा हेई दे आम अगणा रे ठिया होई जने तोते डाकुछि अरे तुम मुंडा कण खराब हेलाणी चमेली ए चमेली हेलो ए चमेली हां आई दे आम अगणा रे ठिया होई तोते डाकुछि हां हां ସେଇଟା ତ टेचू कणे कहलु टाचू हां अरे टाचू माने तो मूर्ति किंतु एठी तो मूर्ति फूर्ति किछि ना थिला ସେଇଟା ରାଜା ଘରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି राजा घरे हां अरे राजा घरंकु जागा न मिलिला जे मो अगणा रे आसी तयारी करिसंती मूर्ति को देखिबी अरे ए तो मेली ପାଣି ହେଲା मूर्ति टाकी न होईछि हां ठीक अछि हां मु टिके लैट्रिन जाई के आसुछि ଲେଟ୍ରେ हां ଶୀଘ୍ର ଆସିବ शीघ्र जाई शीघ्र आसीबी हां हां एतिरे कोन माय एक्सक्यूज मी माय माय तम पाई मासिछि धाई चंदा मुड़ा को गोली काबा आउ हेली बाबा एबे करी देली मूर्ति एबे करी देबा फूर्ति नहीं करबा रड़ा रुड़ी चेहरा जीवा झड़ी अरे मोर संगे तो हेले जुड़ी घिनी दे मिसाड़ी नहीं करबो रड़ा रुड़ी चेहरा जीवा झड़ी मोर संगे तो हेले जुड़ी घिनी दे मिसाड़ी दम दर हाय रे उखेन मुड़ी मुई क्रिया करू छा धन नाई दिया गो छाड़ी
କରୁଥିବ ତମେ ଦଶମେରି କଣ ମତେ କରୁଥିବ ମୋର ଗଜରା ମରି ନେଚର ମତେ କରୁଥିବ ମୋର ସାଙ୍ଗର ଜୁରି मेरी चंद सते आई देव गुसारी मेरी चंद सते आई देव गुसारी আলো চমেলি চমেলি এই দেখ খবর কাগজরে কোন কোন ন বাহারিছি আকাশবাণী ভবনী পাটনা খবর পড়ুছন্তি দেবানন্দ বহিদার কল্লাহান্ডি জিল্লা যে পটনা ব্লক অন্তর্গত অরেইবেড়া বা বৈরগুড়া ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ବର୍ଷ ଅଭିନନ୍ଦନ ମୁଖେ ଆମେ ମଞ୍ଚସ୍ଥିତ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠାରେ ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚସ୍ଥିତ କରିବାକୁ ଗଲୁ କି ଅତିଥି ସେବା କି ସତ୍କାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ଗଲି ଅନେକ ବ୍ଲକ ଗଲି ହେଲେ ଏମିତି ସେବା ସତ୍କାର ଦେଖିନଥିଲି। ତେଣୁ उक्त कमिटी वृंदांकु तथा ग्रामवासी वृंदांकु मो तरफरु हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जनाओछि। ହଉଟି ଟିକେ ଶୁଣା ଆରେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣା ଆରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି କହିବି କହୁଛି अरे बड़ा प्रभु गोटिए कलाकार गाँ एठिरे अनेक कलार एठारे कलाकार छंती जोठी कलाकार थाए सहीठी कलार सम्मान मिली थाए सेथिपाई कहंती काउ भूली जीव आंब तोटाकू कोइली केबे भूले ना मूर्ख भूली जीव कलार महत्व कलाकार केबे भूले ना। हे प्रभु हे श्री राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ? चमेली ए ब्रांचटा एठी थिला सेठी केमिति गल्ला ସେଇଠି ଥିଲା ना एठी थिला ସେଇଠି ଥିଲା ସେଇଠି थिला ହଁ एते ठंडा एते शीत मोर माँ मौसी कक्का दादा भाई कुन्ना कुन्नी टुन्ना टुन्नी भाई भौणी मानंकु एते शीतरे बसी नाटक देखी कलाकारंकु जो उत्साहित करिसंती सेथिपाई कमिटी वृंद ग्रामवासी वृंद एवं समस्त दर्शक बंधुंको मो तरफरु अनुष्ठान तरफरु हार्दिक हार्दिक अभिनंदन सह
ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ନମସ୍କାର। ଏଉଟି ଟିକେ ଶୁଣ ଗୋ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ତାହେଲେ କହୁଛି ମାଇ ଭଣଜାର ଅପୂର୍ବ ପ୍ରେମ କଥା। ମାମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଭଣଜାର ପଞ୍ଜର ହାଡ଼। ମୋ ପରି ଯଦି ମାମୁଁ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏପରି ଭଣଜାକୁ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ମଣ୍ଡନ କରି ତାକୁ ଗଧ ପିସିରେ ବସାଇ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ନେଇଥାନ୍ତି। ନା କଣ କହୁଛ ମା ମାଉସୀ? ଚମିଲି এটা গোটিଏ মোটর ফিটিং ব্রেঞ্চ না কোন বসিলে চালুছি ଚାଲୁନି চালুছি ଚାଲୁନି চালুনি ହଁ ঠিক ଅଛି ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା ବ୍ରେଞ୍ଚର ଉପରେ ଥିବା କପଡାକୁ ହଟେଇ ଦେବା ଯଦି ତାର ଗୋଡ଼ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଚାଲୁଛି ଯଦି ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ଚାଲୁନି ଦେଖୁଛ ହଁ ମହାପୁରୁ ବୁହାଗୁ ଚାରେ ସଲା କେତେ ଦୂର ଯିବୁ ଏପଟ ଗଲେ ଯିବୁ ଜୟପଟନା ଏପଟେ ଯିବୁ ଯଦି ଯିବୁ ହେଲେ ଜୁନାଗଡ଼ ଆଉ ଏପଟେ ଯଦି ଯିବୁ ହେଲେ ମଟର ହେଲେ ଯଦି କାଲି ତୋତେ ଯଦି ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇ ନ ମରେଇଛି ତାହେଲେ ମୋ ନାମ ଦେବାନନ୍ଦ ବହିଦାର ନୁହଁ ହେଲେ ଏ ଚମେଲି ତୋତେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲୁ ତୁ ତ ମତେ ଦେଖି ଚାହିଁ ବାହା କଲୁ କାରଣ ସେତେବେଳେ ତୋର ଆଖିରେ କଣ ଦେଖା ଯାଉନଥିଲା ଲୋକେ ତ ଆଗରୁ କହିଛନ୍ତି ବୁଢା ବର ଦେଖି ଚାହିଁ ଘର କର ହେଲେ କେତେ ସହିବି ଅଧିକ ସହି ମୁଁ ଆଉ ସହି ପାରିବି ନାହିଁ ଲୋକେ କହନ୍ତି ଅଧିକ ସହିବା ମଧ୍ୟ ଭଲ ନୁହେଁ ଆଜି ମୁଁ ତୋତେ ଘରେ ରଖାଇଦେବି ନାହିଁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ତୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବି କାଲି ସକାଳେ ଯିବି ମଟରକୁ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଜିନିଷର ଅନଲାଇନ ଚାଲିଛି ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ସେଠାରେ ଅନଲାଇନ କରିବି ଯଦି ନହେଲା ବସିଥିବା ମୋର ମା ମାଉସୀଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଯେଉଁଠି ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଟେରିଟା ଯେଉଁଠି ହେଲେ ଗୋଟିଏ କାଣିଟା ମୋ ପାଇଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବେ ହେଲେ ତୋତେ ଆଉ ରଖେଇଦେବି ନାହିଁ ତୋତେ ମୋର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ କହିବି ତୁଇନି ହେଲେ ଦୁସରି ବାହାଲେ ବୁନା ମୁସରି ଓଏ ଗୋ ଏ ସୁନ୍ଦରା ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଏମିତି ଭୁଲ କାମ କରିବିନି ଭୁଲ କାମ କରିବୁନି ଆରେ କଣ କୁକୁର ଲାଞ୍ଜ କେବେ ଛାଟ ହୋଇଛି କଣ ସିଧା ହୋଇଛି ଯଦି ଠୋଳାରେ ପଶେଇଲେ ମଧ୍ୟ ପଶେଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଧା ଆଉ ଠୋଳାରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରିବ ସେଇଆକୁ ସେଇଆ ସତେ ଗୋ ଆଜିଠାରୁ ଭୁଲ କାମ କରିବିନି ଏମିତି ତାର ନି ମିଳେ ଛୁଟା କଥା ଠିକ ଅଛି ମୋର ଅନଲାଇନ କରିବା ସବୁ କ୍ୟାନ୍ସଲ
माए माउसी को कहिबी मते आउ से काणीटा कि चेरीटा दरकार नाही ठीक अछि जीवा जीवा समय बाप